सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले ये वीडियो ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। गरीबी गुर्बत हराम है, ठीक है, मेरी नज़र में है, क्योंकि जो गुर्बत है ना वो इंसान को गुनाह करने पे मजबूर करती है। चोरी वगैरह वगैरह, जो बंदा जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, वो इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। हमेशा आप देखो कोई भी क्राइम्स होंगे गरीब आदमी ही करता है, ठीक है। और लोगों को लगता है कि जो रिच बंदा है ना वो ईवल है। मैं भी जब गरीब था ना तो मुझे लगता था यार जिसके पास पैसा है ना वो बंदा ईवल है, मतलब मैं देखता हाँ नहीं, आराम से नहीं कि बंदे में गुरूर होगा, बंदा ईवल होगा, किस तरह का होगा, डर वाला होगा। पर मैं अब हुआ हूँ, मैं बिलियनियर्स में भी बैठता हूँ, सारे नॉर्मल वैसे ही हैं कि कुछ किया ही नहीं अभी। तो बस देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में दो किस्म के माइंडसेट पाए जाते हैं एज लॉन्ग एज मेकिंग मनी इज कंसर्न्ड। पहला माइंडसेट ये है मैं जहां हूं मैं ठीक हूं। दुनिया सिज्र मोमिन, ये दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है और लग्जरीज जो है मेरे ऊपर हराम है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए हराम नहीं रखी हैं, आप खुद अपने लिए हराम कर लेते हैं कि मैं लग्जरी लाइफ नहीं गुजार सकता, मैं अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मैं अच्छा खा नहीं सकता, मैं अच्छा पहन नहीं सकता, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अय्याशी में आती हैं और मुझे अय्याशी नहीं करनी। जिस तरीके से ये फरमा रहे हैं कि गुर्बत माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हराम है। दूसरा माइंडसेट ये पाया जाता है कि नहीं जी, जितना पैसा बना लूँ उतना कम है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। आपने देखा होगा करोड़पति अरबपति जो लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो क्या है कि एक फैक्ट्री, एक कारखाना, इसके ऊपर दे आर नॉट कंटेंटेड। हालांकि वो एक फैक्ट्री जो है उनकी 10 नस्लें बैठ के खा सकती हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनको एक से दूसरी फैक्ट्री बनानी है, दूसरी से तीसरी बनानी है, तीसरी से चौथी बनानी है। अब फैक्ट्रीज बहुत सारी बन गई हैं, अब क्या करें, बिजनेस को कैसे मजीद एक्सपेंड करें। ऐसा करते हैं रेस्टोरेंट लाइन में चले जाते हैं, ऐसा करते हैं पेट्रोल पंप बना लेते हैं। आपने देखा होगा अमीर शख्स कभी भी बैठता नहीं है टिक के, ही इज ऑलवेज बिजी, ही इज ऑलवेज इन मीटिंग्स, ही इज ऑलवेज इन कॉन्फ्रेंसेस। उसके साथ राब्ता करना मुश्किल होता है, उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आज बिजी हूं, आज इधर जा रहा हूं, आज उधर जा रहा हूं। दे आर ऑलवेज एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। तो ये दूसरा माइंडसेट है कि नहीं जी, कहीं पे सेटिस्फाई नहीं होना। हमें एतदाल कहां रखना है, कुरान ने हमें एतदाल सिखाया है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुआशी लिहाज से भी, इकोनॉमिक लिहाज से भी, और जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है, किस तरीके से पैसा कमाना है, हर चीज कुरान ने क्रिस्टल क्लियर बता दी। वलीद इब्ने मुगीरा एक ऐसी शख्सियत थी जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा पैसेज डेडिकेट किया है। वमा हत्तु लहू तमहीदा, हमने उसको हर तरह से आसानी फराहम की। महद कहा जाता है एक ऐसे, जैसे आप बच्चा उठाते हैं, व्हेन यू होल्ड अ बेबी, यू डोंट होल्ड द बेबी टाइटली, यू क्रिएट अ कंफर्ट फॉर द बेबी। आप उसको सॉफ्टली उठाते हैं, हल्के हाथों से उठाते हैं, आप उसके लिए कंफर्ट बनाते हैं, आपको उसके लिए आसानी बनाते हैं। और वो आसानी अल्लाह ताला ने वलीद इब्ने मुगीरा को दे रखी थी। आज के दौर में अप्लाई करें तो ऐसा जबरदस्त किस्म का बिजनेस था कि उसके लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं थी। अरबपति, करोड़पति आज के दौर में भी होते हैं ना लोग, उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, EOBI के साथ, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के साथ, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही होती हैं। आपने इस दफा ये टैक्स देना है, आपने इस दफा वो टैक्स देना है। कहा जाता है जितना इंसान अमीर होता है उतना उसके लिए प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ जाती हैं। फिर सिक्योरिटी रखना पड़ती है, फिर प्रोटोकॉल रखना पड़ता है, फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी रखनी पड़ती है। ये सारी की सारी चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ती है व्हेन यू आर बिकमिंग रिच इन टुडेज वर्ल्ड। लेकिन वलीद इब्ने मुगीरा एक ऐसी शख्सियत थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा हत्तु लहू तमहीदा, हर चीज उसके लिए आसानी। महद इसको भी कहा जाता है कि जब जमीन जो होती है वो जरखेज होती है एंड इट्स रेडी फॉर फार्मिंग, उसके ऊपर आप कुछ भी उगा ले वो उग जाएगी। यानी आपको जमीन की खुदाई करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर कौन सी फसल उग सकती है। कुछ भी उगा लें, कुछ भी उगा लें, उसका बिजनेस ऑटो पायलट पे लगा हुआ है, वो बैठा हुआ है आराम से, ही इज जस्ट सिटिंग ऑन अ बैक, और उसका बिजनेस ऑटो पायलट पे है और उसका बिजनेस चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। वमा हत्तु लहू तमहीदा सुम्मा यतमाउ अन अज़ीद, और फिर वो हमसे तवक्को करता है कि हम उसे और दें। ये अल्लाह ताला एतराज कर रहे हैं, और ये बेसिकली अल्लाह ताला का एक, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह इज गेटिंग एंग्री। अब वो हमसे उम्मीद करता है कि हम उसको और दें। सुम्मा यतमाउ अन अज़ीद, उसको हम मजीद दें। यानी उसके पास हर किस्म की लग्जरी है, ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसके मुकाबले में भी कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अमीर हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप किसी न किसी एक बंदे को अपने दिमाग में रखते हैं कि मैंने इसके साथ मुकाबला करना है, मैंने इससे आगे निकलना है। वलीद इब्ने मुगीरा को वो प्रॉब्लम भी नहीं है, ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उसके नीचे है सारे। अबू लहब की बात कर लें या आप किसी और की बात कर लें, सारे के सारे उससे नीचे हैं। वलीद इब्ने मुगीरा एक ऐसी शख्सियत, सब कुछ है उसके पास, पैसा है, उसके पास सवारियां हैं, उसके पास प्रॉपर्टीज हैं,
اور اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. وما حت لہ تمہیدا, ہر قسم کی پرابلم سے وہ آزاد تھا, لیکن اس کے باوجود ثم یطمع ان ازید, وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کو مزید دیں. اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کو گراں گزر رہی ہے. اگر آپ کچھ آیات پیچھے چلے جاتے ہیں اسی پیسج کے حوالے سے, ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے ہی آیات بات کر رہی ہیں. وہ کیا آیات ہیں؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا, I was the only one who created him. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا, اور ہم نے اس کو نہ ختم ہونے والا خزانہ دیا, پیسہ دیا, ویلتھ دی. ذرنی ومن خلقت وحیدا, میں نے اس کو اکیلے بنایا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا, اور ہم نے اس کو بیٹے دیے جو وٹنس کرتا تھا. یعنی میں نے اس کو بنایا, میں نے اس کو نہ ختم ہونے والا پیسہ دیا, میں نے اس کو بیٹے دیے. یہ میں نے والا کانسیپٹ جو ہے نا, وہ قرآن کے اندر آپ کو بڑا ریئر سننے کو ملتا ہے, بہت ریئر. اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کچھ بات کی ہے نا, آتینہ من الکنوز, یعنی ہم نے جب اس کو وہ قارون تھا, اس کو جب پیسہ دیا, اس کو خزانے دیے, آتینہ من الکنوز, ہم نے اس کو پیسہ دیا. نحنو نقص علیک نبأہم بالحق, ہم یہ سٹوری سنا, سورۃ کہف کے حوالے سے بات ہو کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم بہترین یہ قصص سنائیں, بہترین یہ سٹوری سنائیں. نحنو نقص علیک نبأہم بالحق. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آتیناہم الکتاب, آتینا الکتاب, نحنو نقص علیک نبأہم بالحق, آتیناہ من الکنوز. اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر آتینا یا نحنو استعمال کی اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے. لیکن ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے جب بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں I was the only one who created. میں اکیلا تھا, تنہا تھا جس نے اس کو بنایا, میں تھا جس نے اس کو نہ ختم ہونے والا پیسہ دیا, میں تھا جس نے اس کو بیٹے دیے جو وٹنس کرتا تھا. وما حت لہ تمہیدا, اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کی آسانی کی. اور پھر وہ مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں اس کو اور دوں. یہ میں کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیوں زیادہ استعمال کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس کو سب کچھ دے رہا ہوں, میں نے اس کے لیے آسانیاں کی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ولید ابن مغیرہ اللہ تعالیٰ سے توقع کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. یعنی اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ مزید مانگنا اللہ تعالیٰ سے غلط ہے؟ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہ دی ہو. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے. آپ ذوالقرنین کی سٹوری پڑھیں, ذوالقرنین جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتیناہ من کل شیء سببا, ہم نے اس کو ہر قسم کے ریسورسز دیے, اس دنیا پر ہر قسم کی ریسورسز دی. واتبع سببا, اور وہ مزید ریسورسز مانگ رہے تھے. لیکن وہاں پر غلط نہیں تھا, وہاں پر تو غلط نہیں تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آیا, لیکن ولید ابن مغیرہ کے کیس میں اللہ تعالیٰ کو غصہ کیوں آیا؟ ذوالقرنین تھے, انہوں نے تو ہر جگہ جا کے حکومت قائم کی, مغرب الشمس, مطلع الشمس, بین السدین, ہر جگہ وہ اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں, مغرب میں بھی, ادھر بھی, ادھر بھی. اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دے دیے تھے. آتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا, یا اللہ مجھے اور دے ریسورسز. وہاں پہ ریسورسز مانگے جا رہے ہیں, حکومت مانگی جا رہی ہے, مزید سٹیبلٹی. مکنکم فی الارض, ہم نے اس کو سٹیبلٹی دی زمین کے اوپر, وہ سٹیبلٹی غلط تو نہیں تھی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین حضرت ذوالقرنین اینڈ حضرت سلیمان علیہ السلام asking Allah for more and ولید ابن مغیرہ asking Allah for more? What is the difference? یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ فراہم بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم یطمع ان ازید, اور وہ مجھ سے توقع کرتا ہے کہ میں اس کو اور دوں. ڈفرنس اس میں یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں مزید for the right reasons, then there's nothing wrong. پھر اس میں کچھ غلط نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اگر پیسہ مانگ رہے ہیں, اسٹیبلٹی مانگ رہے ہیں, اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کی مدد کریں, اپنی فیملی کی مدد کریں, ان کو سپورٹ کریں, then Allah will open the gates of success for you. اگر آپ کی نیت غلط ہے, you just want to serve yourself, you're just thinking about yourself, you don't care about anyone else, مجھے یہ لینا ہے, مجھے فلاں لینا ہے, مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے, اور میں, پھر اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بنایا, ذرنی ومن خلقت وحیدا, you see, وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا, اور ہم نے اس کو بیٹے دیے, اور پھر وما حت له تمہیدا, اور ہر قسم کی چیزوں کے لیے اس کے لیے آسانی کر دی. اس کے باوجود وہ مانگ رہے ہیں ہم سے اور. اب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب زیادہ مانگنا ہے, زیادہ مانگنا غلط نہیں ہے, بٹ دا انٹینشنز شوڈ بی رائٹ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو اپنی لگژری لائف دکھا کہ دیکھو جی میں نے فراری لے لی ہے, میں نے بوگاٹی لے لی ہے, اور میں یہ گاڑی چلاتا ہوں, میں فلاں گاڑی چلاتا ہوں, دیکھو میں انجوائے کر رہا ہوں, دیکھو میں ادھر آیا ہوں, دیکھو میرا ریزورٹ ہے, دیکھو یہ میرا ولا ہے, دیکھو یہ میری گاڑی ہے. واٹس یورز؟ اٹس ناٹ یورز ٹو بگن وتھ. زیادہ سے زیادہ 20 سال, 30 سال, 25 سال, 35 سال, 40 سال, دین ویئر ول دا ویلتھ گو دین؟ وہ پیسہ کہاں جائے گا پھر؟ You should take all of this money, all of the resources that you have, and then you have to spend those resources
onto Allah's creation, Allah Ta'ala की creation, whether that's your knowledge, that is also your rizq, whether it's your tongue, it's your ability to speak, ability to earn money. पैसा कमाना गलत नहीं है, resources मांगना गलत नहीं है, लेकिन when your intentions are just to serve yourself, just you to have the luxury life, बिल्कुल luxury life गुजारें, अच्छी जिंदगी गुजारें, सबसे पहले अपने बारे में सोचो. जब स्टेबल होते हो सबसे पहले अपने बारे में सोचो, उसके बाद लोगों का सोचो, क्योंकि एक भरे हुए जग से ही एक खाली ग्लास में उंडेला जा सकता है. तो जब आप स्टेबल होंगे तो ही आप लोगों की मदद करेंगे ना. लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत सोशल मीडिया के ऊपर दिया जा रहा है कि जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर ड्रीम्स. You just want to be billionaire because you want to afford a Ferrari. You just want to become billionaire because you want to afford a Bugatti, a villa, or or a house in Dubai or something like that. No, change your intentions. This video is for the youth, for the people who are struggling. Among you are going to be the doctors or executives or the chairmen and the presidents of the associations. आप लोगों का ज़हन इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि आपकी intentions ये हो कि मैंने पैसा कमाना है, लेकिन for the right reason कमाना है. I will help the people. I will help the people in my family. I will support them. This should be the intentions. Then Allah will open the gate for you. I bet Allah will open the gate for you. उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि हमें पैसा कमाना गलत नहीं है. ये मत सोचा करें कि पैसा कमाना जो है इट्स अ फितना, माल जो है वो फितना है. इस तरह तो औलाद भी फितना है. औलाद से दूर रहते हैं आप? नहीं रहते ना. माल कमाएं, पैसा कमाएं, स्टेबिलिटी लें, लेकिन उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें, सही जगह यूटिलाइज करें. या अल्लाह मुझे इस वजह से पैसा दे ताकि मैं इतना फाइनेंशियली स्टेबल हूं कि मुझे पैसे की सोचने की परवाह ना हो और मैं तेरी इबादत में मशगूल हूं. द इंटेंशन शुड बी दिस कि मैं तेरी इबादत करता रहूं, इबादत में खलल ना आए. क्योंकि आप इबादत कर रहे होगे, रोजे रख रहे होगे, नमाजें पढ़ रहे होगे, एहतमाम कर रहे होगे, हज के लिए भी पैसे चाहिए, उम्रे के लिए भी पैसे चाहिए. ये इंटेंशंस होंगी, देन अल्लाह विल ओपन द गेट फॉर यू. लेकिन अगर आपके पास वलीद इब्ने मुगीरा जैसा माइंडसेट होगा, पैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला का गुस्सा भी मिलेगा. और ये सोचें कि गरीबी और अमीरी दोनों जो है इम्तिहान है, ये अल्लाह ताला का टेस्ट है. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंच रहे.